Wati molo kunu kese kering engyatui tui hamia rogno kesaya tikhe rajakor agartala amsayo dren keseng khainani samung butangno taibo hamkrai khlainani bagai ketal naisikmung tuyui dren rogno sap sutra khlainani samungo yagrokha municipal corporation akhaurani dren rogno sap sutra khainani samung chengjakha abugai sangrong salo or samung butang busuk jora sekangjak tai bomo haike khaijaka aborogno thangai naika agartala municipal corporation ni mayor Deepak Majumdar tui hamiani kebangma yong asayu tai aroni bisingtei lukurok bemarok kalayu abo hai ongya tuino municipal corporation samung khlaitong layu tabu এখন বর্ষা মৌসুম আগরতলা যে ওয়াটার লোডিংটা এটা নিয়ে আমরা আমাদের পৌর নিগম গঠন হওয়ার পর বা আমাদের সরকার আসার পর 2018 পরে আমাদের সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা ভাবনা হচ্ছে শহরবাসীকে জল যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করা। সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা মেইন খাল যেটা দিয়ে আগরতলা শহরের জলটা যেটা দিয়ে নিকাশিত হয় সেটা হচ্ছে আখাউড়া খাল এবং কালাপানিয়া। তো আমরা আমাদের সিস্টেম আগে যেটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বা ছিল সেই সিস্টেম আমরা লক্ষ্য করেছি যে সবটা সিল পরিষ্কার করা যেত বা আমরা জানতেও পারতাম না নিচে কতটা মাটি আছে কতটা পরিষ্কার হচ্ছে। এটা কিন্তু যারা পরিষ্কার করে তাদের বক্তব্য অনুযায়ী এটা করা ধরা হতো এবং ওদের থেকে পেমেন্ট করা হতো আমাদের কর্পোরেশন থেকে। কিন্তু এখন একটা নতুন সিস্টেম আমাদের চালু হয়েছে। এটা হচ্ছে মান্নান এন্টারপ্রাইজ, এটা বাইরের দিল্লি বেস একটা কোম্পানি এসছে। তারা বিভিন্ন কর্পোরেশনে ভারতবর্ষে কাজ করছে, গুয়াহাটিতেও আমাদের সুপারিশ নিয়ে ওরা কাজ বরাদ পেয়েছে। মূলত কাজটা হচ্ছে এখানে আপনার যে খালগুলি আমাদের কভার ড্রেন যেটা আখাউড়া খাল 3.6 কিলোমিটার যেটা এটাকে এখন মেশিন দিয়ে এটা যে সিলটা আছে নিচে যত 10 ফুট নিচে থাকুক 7 ফুট বা 3 ফুট নিচে থাকুক সবটা ক্লিয়ার করার একটা প্রক্রিয়া আমরা গ্রহণ করেছি। তো কী হচ্ছে এটা আমাদের ক্যামেরা নিচে থাকছে, যারা কাজ করছেন তাদের সাথে ক্যামেরাটা ফিট করা আছে। আমরা উপর থেকে দেখতে ডিসপ্লে করা আছে যে কতটা পরিষ্কার আছে। সম্পূর্ণ পরিষ্কার করার পরেই তাদেরকে পেমেন্ট করা হবে, তাদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে যে কাজ করেছে। এইটা একটা নতুন পদ্ধতি। আমার বিশেষ ধারণা আমাদের কর্পোরেশনকে যে দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে এইভাবে কাজটা করা, এটাতে এবার সুফল পাওয়া যাবে। শহরে যে জলটা জমে দ্রুত নিকাশিত হবে। এইটাই মেইন শহরের জলটা এই ড্রেন দিয়ে যায়। এই ড্রেনটা কাজ অলমোস্ট কমপ্লিটের পথে। আমরা বাকিটা আজকে এই মেশিন দিয়ে ড্রেনটা পরিষ্কার করবো। তারপর কালাপানিয়া যে খালটা এটা দিয়েও শহরে জলটা বেরোয়। তো এটাতেও আমাদের আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আমাদের যে গাড়ি আছে এটিতে আমরা ব্যবস্থা করা হবে। আলাদা লোক লাগানো হচ্ছে যাতে শহরকে এবার জলমগ্ন হওয়াতে বাঁচানো যাওয়ার চেষ্টা আমরা করছি। সার্বিকভাবে এটা আর কিছু সময় লাগবে। তবে এবার আমরা এই পরিকল্পনা নিয়েছি। এখানে আমাদের সঙ্গে আমাদের এমএসসি মেম্বার তুষারকান্তি ভট্টাচার্য আছেন, আমাদের জাহ্নবী দাস মহোদয় আছেন কর্পোরেটর, আমাদের কমিশনার ডক্টর শৈলেশ যাদবজি, এডিশনাল কমিশনার সাজ্জাদি সহ বিভিন্ন আধিকারিকরা, অফিসাররা, বাইরের কোম্পানির যারা এক্সপার্ট তারাও আছেন। আমি শহরবাসীর সহযোগিতা চাইব। আমরা এটা কিন্তু একটা যেমন জল নিকাশি ব্যবস্থা, জলটা দ্রুত নেমে যাবে, পাশাপাশি যে মশার উপদ্রব আগরতলা শহরে যে ফ্লো হচ্ছে না, জলটা স্ট্যাগনেন্ট থাকাতে মশার উপদ্রব হতো, সৃষ্টি হতো, এটাও কিন্তু উপদ্রব থেকে শহরবাসীকে বাঁচানো হবে। আমি সার্বিকভাবে আগরতলা শহরে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের এই যেমন এই বাইরের কোম্পানিগুলি কাজগুলি করবে, এখানে অনেক সময় দেখা যায় ভিতরে ঢুকলে পরে অক্সিজেন লেবাররা অনেক সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে আলাদা ব্যবস্থাপনা এই সিস্টেমের মধ্যে অক্সিজেন নিয়ে তারা ঢুকছে, ক্যামেরা থাকছে। আমরা পাবলিকরা আমরা দেখছি ভিডিও রেকর্ডিং হবে, রেকর্ডিং দেখার পর তাদেরকে পেমেন্ট করা হবে, তাদের কাজের স্বীকৃতি হবে যারা কাজ করছে। তার সবটাই টোটালি ক্লিয়ার করা হবে। এবং কালাপানিয়া কাজ হচ্ছে বিভিন্ন শহরে, আগরতলা শহরে বিভিন্ন ওয়ার্ডে যে সকল ড্রেনগুলি নিকাশি ব্যবস্থা যুক্ত আছে সেগুলি সব পরিষ্কার করা হচ্ছে, অলমোস্ট পরিষ্কার হয়ে গেছে। তো আমরা চেষ্টা করছি এই কাজটা করার জন্য। সার্বিকভাবে এই কাজটা আগরতলা পৌর নিগম নিয়েছে। আমি পৌর নিগম যারা আধিকারিক তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই কাজটা তারা সুন্দরভাবে আগরতলা শহরে নতুনভাবে চেষ্টা করছেন আগরতলা শহরকে সার্বিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা, পরিষ্কার রাখা, পরিচ্ছন্ন রাখা এবং যানজট মুক্ত করা, যা যা ব্যবস্থা আগরতলা শহরে আমরা নিচ্ছি। জলের সমস্যা তাহলে থাকবে না, বোঝা গেল না। জলে পার হলে গতবার যেমন 2বার পার হয়েছে, এটা রেকর্ড। গত 60 বছরে যে পার হয়নি এটা আগরতলা শহরে। পার হলে কোনো বড় সিটি তো বাঁচে না, নিকাশি ব্যবস্থা আরও উন্নত বড় বড় শহরে হয় না। কিন্তু স্বাভাবিক যে বৃষ্টি সেটাকে আমাদের 16টার উপর পাম্প আছে, দুটো পাম্প নতুন আমরা এর মধ্যে করবো। স্মার্ট খুব সম্ভবত আমরা করবো 2টো পাম্প। তো আমাদের 18টা হবে। আর দ্বিতীয়ত আমাদের ড্রেনগুলি যে মেইন ড্রেনটা এটা হচ্ছে একদম মেইন আখাউড়া খাল, এটা পরিষ্কার করা হচ্ছে এবং কালাপানিয়া পরিষ্কার হচ্ছে শহরের জলটা দ্রুত নামার জন্য। ছোটো ছোটো যে ফিটার ড্রেন যা যা আছে সবগুলি কিন্তু অলরেডি কাজ চলছে। কাজেই আমাদের কর্পোরেশন, আমাদের অফিসাররা, আমাদের আধিকারিকরা, আমাদের কমিশনাররা যথেষ্ট চেষ্টা করছেন শহরবাসীকে জল থেকে জলের যে যন্ত্রণা বা জল অবস্থা যেটা আমরা ওয়াটার লগিং যেটা আমাদের সরকার
আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সহ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। উনি হাই লেভেলে মিটিং করেছেন। উনিও আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে শহরবাসীকে এই জলের থেকে যাতে আমরা মুক্ত করতে পারি, যত দ্রুত সম্ভব, যত আধুনিক ব্যবস্থাপনায় আমরা চেষ্টা করছি। থেকে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল और 2021 বছরে और 2022 বছরে আমরা 6টি ডিজেল পাম্প কিনেছি, যেটা এই ইলেকট্রিক পাম্প থেকেও পাওয়ারফুল। যদি আপনি দেখবেন তো আপনি দেখতে পারবেন প্যারাডাইজ চৌমনিতে একটা আছে, ইস্ট পুলিশ স্টেশন যেটা পাম্প আছে ওখানে একটা আছে, বনমালীপুর দিঘিতে একটা আছে, আর গণরাজ চৌমনিতে দুটো আমরা রেখেছি। গণরাজ চৌমনিতে বেশি গতবার হয়েছিল। একটা ডিজেল পাম্প আছে, একটা और অক্টোপাস পাম্প আছে বড়, যেটা যদি সময় ফেল হয়ে যায় তখন ওরা চলবে। ওর জন্য আলাদা অপারেটর আছে। দিজ আর অল ডিজেল অপারেটেড, দে আর অল কানেক্টেড টু দ্য আন্ডারগ্রাউন্ড ডেলিভারি পাইপলাইন্স। যদি ইলেকট্রিসিটি না থাকে তখনও যেখানে যেখানে বেশি জল জমা হয় ওটা আমরা पंप करते পারি। प्रोविजन ऑलरेडी हमारा करे दिया है। आप लोगों को पता है सेंट्रल पार्ट थोड़ा ऐसा डिप्रेस्ड है, जिसकी वजह से सेंट्रल पार्ट में पानी लगता है। सेंट्रल पार्ट जो अगरतला का है उसका पानी जो निकलता है, जो निकासी व्यवस्था है, वो 2 चैनल हैं, एक अखौरा खाल है, एक काला पनिया खाल है। अखौरा खाल लगभग 3.5 किलोमीटर का है, जो ओल्ड मोटर स्टैंड से शुरू होकर के यहाँ पे समाप्त हो रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर पे। और काला पनिया खाल जो है लगभग 1.5 किलोमीटर है, जो कि आपका पैराडाइज चौमनी से शुरू होता है ऑफिस लेन होते हुए, और वो भी इससे थोड़ा सा साउथ में बांग्लादेश तरफ निकल जाता है। अब ये दोनों अगर साफ़ रहें तो आपका जो अगरतला का मेन शहर है सेंट्रल पार्ट, इसके अंदर कभी पानी इकट्ठा नहीं होगा। और ये जो क्लीनिंग आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये कम्प्लीटली मैकेनाइज्ड क्लीनिंग है। और आप लोगों को दिखाने के लिए हमने ये स्क्रीन लगाया। जनरली ये स्क्रीन लगा के नहीं होता है ऐसे, हम दिखाने के लिए कि अंदर पूरा क्लीन है। ये यहाँ पे सुपर सकर मशीन है। ये मशीनें स्मार्ट सिटी मिशन से खरीदी गई थी लगभग 5.5 करोड़ रुपए खर्च करके, और उसके बाद से ये खरीदने के बाद हमारे राज्य में इसको चलाने के लिए एक्सपर्ट एजेंसीज नहीं है। और जो एक्सपर्ट एजेंसी है उनको हमने बाहर से हायर किया है टेंडर करके, जो कि इनके वर्कर्स भी सब बाहर के हैं और वो काफ़ी एक्सपर्ट है। वो बहुत सारी जगहों पे काम कर रहे हैं गुजरात में। अभी हमारे को देख करके गुवाहाटी ने भी ऐसा काम करवाना शुरू किया है। तो हम लोग ये हमने पहले शुरू किया था, अभी मतलब हर साल करते हैं, और हमारा टारगेट ये होता है कि अप्रैल के पहले ये काम समाप्त हो जाए। क्योंकि आप लोग पता है काल वैसाखी मई महीना में शुरू होता है, तो कई बार आपने देखा होगा कहीं कहीं पे प्रॉब्लम होती है। तो अभी ड्रेन का काम चल रहा था, ये बन भी रहा था, अभी मोटा मोटी सब बन गया है। तो ये काम हम लोग अक्टूबर में शुरू कराए, दुर्गा पूजा के बाद एक्चुअली शुरू किया गया था। और तब से लेकर के अभी तक हमारा अखौरा खाल 3.5 किलोमीटर में से 3.2 किलोमीटर हम सफाई कर चुके हैं। अभी लास्ट का 280 मीटर बचा हुआ है, जिसमें तीन सेल है। आप लोगों ने देखा 3 कंपार्टमेंट हैं, तो जिसमें पहला समाप्त हो चुका है, दूसरा भी 50% ज़्यादा कर दिया हमने, और तीसरा भी 10 तारीख तक समाप्त हो जाएगा। काला पनिया खाल में भी काम कर रहे हैं ये लोग, उसका भी समाप्त होने वाला है। इसके अलावा जो बाकी जगह पे जो कवर ड्रेन है, उसमें बाकी जगह जो कवर ड्रेन है उसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी पिछले 2 साल में थोड़ा सा कुछ सीख लिया है। हमारे भी लेबर्स भी थोड़े से एक्सपीरियंस हो गए। तो जो छोटे छोटे कवर ड्रेन है वो हम लोग खुद अपना मशीन दे के कर रहे हैं। एक्सपर्ट एजेंसी से भी बहुत कुछ सीखा है हमने, और इसकी वजह से आप लोगों ने देखा भी होगा। इनफैक्ट ये नेशनल मीडिया में भी, इकोनॉमिक टाइम्स ने भी निकाला था कि अगरतला शहर में वाटर लॉगिंग के लिए काफ़ी काम हुआ है और काफ़ी राहत मिली है लोगों को। और जो पानी इसके बाद भी नहीं निकलेगा उसको पंप आउट करने के लिए पंप है। स्मार्ट सिटी मिशन से 3 पंप पहले ही बन के चालू हो चुके हैं, जो 2 साल से चल रहे हैं, ओरिएंट चौमनी, बनमालीपुर दिघी और भुतुरिया। अभी 2 और है जो तैयार है। एक का उद्बोधन अभी इसी महीने के अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, जो MG बाजार में है, और एक कल्याणी पे है, वो भी इस बरसात के पहले चालू हो जाएगा। टोटल 18 पंप ही हमारे पास। तो जो पानी ऐसे ही निकल सकता है वो इससे जाएगा, और जो नहीं निकल सकता उसको हम पंप करके काटा खाल या हावड़ा नदी में पंप करेंगे। ऐसा पूरा एक्शन प्लान है। और इस पूरे सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए, ताकि बाद में हमें ऐसा ज़रूरत ना पड़े कि हम पंप ऑपरेटर को फ़ोन लगा रहे हैं, आप आओ भाई बारिश हो रही है। अभी ऐसा सिस्टम हम लगाने के प्लानिंग में है, जिसका फंडिंग भी हमने सिक्योर कर लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, कि सिस्टम अपने आप स्टार्ट होगा। जब पानी लगना शुरू होगा अपने आप पंप चालू होंगे, एडवांस वार्निंग देगा, अपने आप पंप चालू होंगे। और उसको थोड़ा और साइंटिफिक बना करके इस पूरे का एक हम मास्टर प्लान बनवा रहे हैं, अभी वो बन रहा है। तो हम आशा करेंगे कि अगले 1-2 साल के अंदर ये कम्प्लीटली हमारा फुली ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाएगा। इस सिस्टम को देखने के लिए अभी बॉम्बे से भी एक टीम आई थी, भारत सरकार से भी उन्होंने अभी भेजा था कि इसके ऊपर एक मूवी बनाई जाए। वो मूवी जब आएगी तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बिकॉज इंडिया में हर शहर में पिछले साल उन्होंने देखा होगा, अहमदाबाद में, चेन्नई में, बेंगलोर में, गुड़गांव में, नई दिल्ली में, हर जगह पानी है। अगरतला में सबसे कम है, जबकि अगरतला में बारिश सबसे ज़्यादा हो। इसलिए हर कोई आकर के अभी हमसे पूछ रहा है क्या करते हैं आप। हम आप लोगों को भी दिखाना चाह रहे थे कि आप लोग का शहर, अभी माननीय मेयर खुद इंटरेस्ट लेकर के यहाँ पे आते हैं। नाली साफ, तो पहले आप लोग नहीं देखा हो, कभी कोई आया है कि नाली कैसे साफ़ हो रही है। तो
ये सब आपको दिखाना चाह रहे हैं कि शहर सिक्योर है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फुल काम कर रहा है और आप लोगों की सहायता से हम लोग अभी इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से निजात पाएंगे। धन्यवाद।